সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল উত্তর থানায় একটি কেস রিজু হয়েছে, যার কেস নাম্বার হলো আসানসোল নর্থ পিএস কেস নাম্বার 208/26 ডেটেড 16/5/2026। এই ঘটনায় সরকারি সম্পত্তি যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মেইনটেনেন্স অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1972 এর ধারা 15C অনুসারে সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য সরকারি তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার সম্পর্কে কারো কাছে কোনো তথ্য থাকলে অথবা প্রস্তাবিত সমষ্টিগত ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে কারো কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকলে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তা দাখিল করতে পারবেন। এলাকার সকল বাসিন্দাকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। नोटिस जहांगीर मोहल्ला क्षेत्र में 15/5/2026 को घटित हिंसात्मक घटना के संबंध में आसनसोल नॉर्थ थाना में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसका केस नंबर है आसनसोल नॉर्थ पीएस केस नंबर 208/26 डेटेड 16/5/2026। उक्त घटना की सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1972 के धारा 15C के अंतर्गत सामूहिक क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। यदि किसी व्यक्ति को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी देनी हो अथवा इस प्रस्तावित समूह को क्षतिपूर्ति संबंध में कोई आपत्ति या निवेदन प्रस्तुत करना है तो वो निर्धारित समय के भीतर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इस मामले को गंभीरता से ले और अवश्य सहयोग करें।